در شناخت نوروز. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، سده، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. بزرگترین ارزش تاریخی نوروز از آن عبارت است که وی در خود جوهری تمدن‌آفر و متحد کننده دارد که بسیار خلق‌های جهان را در اطراف خود جمع کرد. نوروز اصلا در مجموع به هیچ یک دین و مذهبی الهیده متعلق نیست. نوروز این نتیجه همون رشد جهانبینی مکمل نیوگان تاجیکان است. نوروز ما توانست از جهت کسمولوژی، از جهت استرونومی معین کند که در حقیقت 21 مارس شب روز برابر می شود. در مرحله های مختلف تاریخی بعضا از باعث آن که اجنبیان به سرزمین های تاجیکان وارد شدند به نوروز خصوصیت دینی و مذهبی بخشیدند و خواستند که چنین جشن‌هایی را که خاص جهانبینی و فلسفه نیوگان تاجیکان است از بین برند. امروز در جامعه ما بعضی سر و صداهای شنیده می شود که نوروز در ایام اسلامی گویا جشن اسلامی نیست، ممنوع است و اون باید جشن گرفته نشود. چون که ما از اخبار سرچشمه‌های تاریخی می‌دانیم، تمامی سرچشمه‌های تاریخی یگان مورد من وانه خوردم که از تجلیل نوروز انتقاد گرفته باشند یا او را منع کرده باشند. در زمان جهانی شوی در عرصه جهانی تنها قوم و ملت و خلق میتواند خود را جاودانی گرداند که تاریخ باستانی و کهن بنیاد داشته همزمان به ارزش‌های ملی، رسم و آیین‌های قدیمی خلقی و چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و ادبیات خود ارج گذارد. تاریخ خود گواه است که تاجیکان همچون ملت کهن بنیاد در تاریخ بشر از خود اثر گذاشته و جامعه جهانی هم آریای نژاد بودن این خلقیت را اعتراف نمودند. همواره با این فرهنگ مردمی تاجیکان در حیات معنوی خلق‌های جهان مقام چشمرس داشته ریشه و اصالت تاریخی را صاحب می باشد. نوروز یکی از جشن‌های کهن‌ترین می باشد که در سرچشمه‌های تاریخی اطراف به وجودایی یا شکلگیری نوروز، تجلیل نوروز و در کدام سطح گذراندن نوروز در سرچشمه‌های تاریخی معلومات‌های گوناگون موجود است. اگر به سرچشمه‌های تاریخی و کتاب‌های مقدس ادیان امروزه اگر نگاه می‌کنیم، در همه قریب ادیان امروزه عیدهای با نام گهانبار موجود است که این گهانبار دلالت می‌دهد از 6 روز آفرینش عالم، خلقت عالم و در همین 6 روز آفرینش عالم چون که سرچشمه‌های تاریخی گواهی می‌دهند در مدت تاریخ آفرینش این 6 روز گویا که خداوند برای محبت خود را اظهار داشتن وقتی انسان خلق میکند براش همین در روز ششم گهانبار این روزها را تجلیل میشوند و همین 6 روز برای آفرینش مقرر کرده میشود. در این 6 روز 6 عید آفریده میشود ولی در میان ما فارس ها، آریای تباری ها 4 عید آن بسیار محتشم و از زمانهای قدیم تا این روز جشن گرفته میشود که در سرآغاز آنها نوروز میستد، بعد تیرگان میستد، مهرگان و سده. در برابر همین این 4 عید در میان آریایی ها بسیار شکل گرفت و در تمام
рӯзгори мо таъсири худашро расонд. наврӯз яке аз нишонаҳои асосии волояти тамаддуни ниёгони мо аст. яке аз нишонаҳое аст ки имрӯз бевосита исбот мекунад ки ниёгони тоҷикон қабилаҳои ориёӣ дар рушду шаклгирии тамаддуни башарӣ бо арзгузорӣ бо нақшгузорӣ бо анамин унсурҳои фарҳангии худ нақши хеле муҳим гузоштаанд ва наврӯз яке аз ин унсурҳои муҳими калидии тамаддуни ориёӣ аст ки то ба имрӯз ҳамчун як рамзи асосии фарҳанги ниёгони мо боқӣ мондааст ва бояд гуфт ки наврӯз аслан дар маҷмӯъ ба ҳеҷ як дину мазҳаби алоҳидаи мутааллиқ нест. наврӯз ин натиҷаи анамон рушди ҷаҳонбинии мукаммали ниёгони тоҷикон аст ки оид ба иқлим ва табиат анамон натиҷаи фаҳмишҳои табиӣ ва илмии ниёгони мо бо кашфи наврӯз ва дигар иду ҷашнҳое ки дар фаслҳои мухталиф таҷлил карда мешуд вобастагӣ дорад. бинобар ҳамин наврӯз бо дар назардошти он ки дар оғози фасли баҳор яъне оғози фасли кишту кор ки аслан ба касбияти ниёгони тоҷикон ориёиҳо ки худ кишоварз ва бумиву шаҳрнишин буданд марбут аст ва аслан наврӯз бо дар назардошти анамин касбу кори ориёиҳо якчанд суннатҳои некеро фаро мегирифт. дар меҳвари анамун суннати наврӯзӣ пеш аз ҳама кишту кор ва арш гузоштан ба замин яъне ба замин ки сарчашмаи асосии иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷомеа ба ҳисоб меравад қарор дошт. мусаллам аст ки ҳар як халқу миллату қавм ба худ хос расму русум ва оину маросимҳо дорад ва мо метавонем онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намоем. аз қабили ҷашнҳои оилавӣ, динӣ, касбӣ, давлатӣ, миллӣ, байналмилалӣ ва чанд бахши дигар. аммо дар байни суннатҳои миллии тоҷикон ҷашну маросимҳое ҳаст ки болотару волотар аз дигар расму оинҳоянд ба мисли меҳргону сада ва ҷашни наврӯз. наврӯз ин рӯзи нахустини соли нав ва рӯзи охирини соли гузашта буда, ба ибораи дигар рӯзи нави ҳафтаи нави моҳи нави соли нави хуршедист, яъне он рӯзи эътидоли баҳорӣ, рӯзи баробаршавии шабу рӯз ва аз нав таваллуд шудани тамоми мавҷудоти олам аст. наврӯз ба он хотир гуфтем дар оғози ё бомдоди таърих сарчашма мегирад ки ин наврӯзи мо тавонист аз ҷиҳати космологӣ аз ҷиҳати астрономӣ муайян кунад ки дар ҳақиқат 21 март шабу рӯз баробар мешавад ва ин барои ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр як кашфиёти муҳим ва машҳуртарин дар аҳди қадим ба ҳисоб мерафт. ва ё инқилоби тобистонаи офтоб, яъне дарозтарин рӯз кӯтоҳтарин шаб ба 21-22 июн баробар шудани онро вақте ки ёфтанд таҷлил карданд, ҷашни тиргон ба вуҷуд омад. боз эътидоли тирамоҳиро пайдо карданд, ҷашни меҳргон, ҷашни ҳосилот, ҷамъовари ҳосил ба вуҷуд омад ва ҷашни кӯтоҳтарин рӯз дарозтарин шабро пайдо карданд, ҷашни сада ва ялдо ба вуҷуд омад ки ин ҷашнҳо ҳам дар ба хотири ташаббусҳои имрӯзаи пешгирифтаи пешвои муаззами миллат, ҳам аз донишҳои ақлӣ ва илмии астрономӣ доштани мо дар дунёи қадим ва ҳам хусусияти табиӣ ва тамаддуни кишоварзӣ доштани гузаштагони моро далолат медиҳад ки имрӯз мо бояд бо ин жарфтар назар кунем, таҳқиқотҳои пайдарҳам анҷом диҳем ва боз маҳакҳо ва арзишҳои асосии наврӯз ва ҷашнҳои дигари миллимона барои ҷаҳониён муаррифӣ карда бошем. акнун дар баробари он гоҳонборе ки ҷашн гирифта мешуд, дар ҳамаи сарчашмаҳои таърихӣ имрӯз дида мешавад ки гоҳонбор дар сарчашмаҳои динӣ ҳастанд, дар тавротам, дар инҷилам, дар қуръонам ки ин гоҳонбор дар ҳамаи тамаддунҳо маълум аст. вале дар миёни ин тамаддун гоҳонборҳо ҷашни наврӯз мавқеи хос дорад ва ҳамин сомиҳо ҳам аз наврӯз огоҳанд ва дар бораи наврӯз маълумотҳо доранд. ва баъд аз оне ки ба
آریایی‌ها تخصص داشتن نوروز یا تعلق داشتن نوروز اگر نگاه کنیم در سرچشمه‌های بعضی سرچشمه‌ها دلالت می‌دهند که هنوز پیش از جمشید نوروز در زمان کیومرث جشن گرفته میشد و عزیز و مکرم بود. به همین خاطر شاید کیومرث اولین پادشاه در زمین است از جانب آریایی‌ها که نوروز را جشن گرفت. ولی در سطح دولتی اولین نفر که نوروز را جشن گرفت این شاه جمشید است. البته اختلافات از جانب محققان و عالمان داخلی نیست. متاسفانه این اختلافات در مرحله‌های مختلف تاریخی نیز دیده میشد. بعضا روحانیان متعصبه که فرهنگ و تمدن تاجیکان را، فرهنگ و تمدن تا اسلامی و تا عرب ها اومدن تاجیکان را نادیده میگرفتند و در زیر تاثیر روحانیان متعصب، در زیر تاثیر همون حکومت‌های از فرهنگ و تمدن دور به نوروز یعنی بعضی جهت‌های مذهبی علاوه کرده شد، گویا که نوروز با مذهب تا اسلامی نیوگان تاجیکان علاقمندی دارد. با افتخار و سربلندی میتوان گفت که نوروز با نامهای مثال عید، عید نوروز، عید سال نو، عید سری سال، جشن فروردین، جشن بهار، جشن بهاری، نوروز جمشیدی، نوروز سلطانی و نوروز جلالی مشهور بوده. مهمترین و دیرپایترین جشن ملی مردم آریایی یعنی ما تاجیکان به شمار می رود. نوروز همچون مراسم کهن انعکاس کننده تاریخ مدنیت و رسم و رسوم و آیین‌های خلقی است. نوروز مثل پول است که تاریخ گذشته و امروزه و آینده خلق را به هم می پیوندد، گرچند که بارها دچار تعقیب و خواری هم گشته باشد، ولی تاریخ نوروز تاریخ فرهنگ، تاریخ آیین، تاریخ خلق، تاریخ عنعنه، تاریخ عادت، تاریخ مردم بوده. آینه است که ما در آن خود را می بینیم و در آن خود را می شناسیم و می شناسانیم. خصوصیت خاصی نوروزی ملی ما از آن عبارت است که در طول موجودیت خود تمام فرهنگ ها، خلقیت ها و قوم های دیگر را در خود متحد کرد. حتی بعد از عرب ها هم، بعد از خلافت هم بینید سامانیان در برابر با وجود آمدن دولت های ملی ما، صفاریان، طاهریان، سامانیان به نوروز بسیار خدمت های بزرگ کردند و در سطح بسیار دولتی از این استقبال کردند. در سراسر دولتداری خودشون پهن کردند و در همه کوچه ها، در همه خیابان ها، در همه محله ها تجلیل او را مشروع دانستند و همه از پی همچون یک رمز احیای طبیعت به نوروز چنگ زننده شدند و از رو احیا کردند و تجلیلش کردند. بعدتر می‌بینیم بعد از سامانیان تمام دولت‌هایی که در آسیای مرکزی یا که در جغرافیای وطن تاریخی ما با وجود آمدند، قره‌خانیان، سلجوقیان، غزنویان، سلجوقیان، مغول‌ها و تا منقیطی‌ها، تمام اینها نیز از نوروز استقبال گرفتند و این را با همون شکوه شهامتی که سامانیان می‌گذراندند، هخامنشیان می‌گذراندند، کوشش کردند که همون پابرجا باشه. یعنی یگان مورد پیدا نشده است که برای گذراندن و تجلیل نوروز مغول‌ها یا که قره‌خانی‌ها ممانعت ایجاد کرده باشند. در همین دوره هم با نوروز بسیار محبت داشتند. نوروز رمزی پاکی، رمزی ارزش‌گذاری به عنصرهایی که عامل هستی انسانیت هستند با مانند زمین، آب، آتش و خاک قرار داشت. یعنی آب، هوا و دیگر عنصرهایی که در فلسفه آریایی‌ها، در همون تمدن آریایی نقش محوری داشتند و ارج داشته میشد به این عنصرها. در جشن نوروزی نیز این عنصرها چون آتش همچون رمزی پاکی، آب همچون رمزی سرچشمه حیات انسانیت، زمین همچون نشانی از کشاورزی مردم آریایی و دیگر عنصرهای مورد استفاده قرار داده میشد و در روند تجلیل جشن نوروز همین سنت ها بین‌الملل گرفته میشد
ва анамон натиҷаи ёки анамон захираҳои ҳаёти моддиву иқтисодие ки дар натиҷаи кишоварзӣ ба даст меомад дар Наврӯз бори дигар яъне инъикос карда мешуд, то ин ки дар соли ояндаи кишт, яъне мардуми ориёӣ, мардуми кишоварз ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардад, чун мо шумо донем ки Наврӯз соли нав, яъне рӯзи нави ақвоми ориёитабор ба ҳисоб мерафт ва маҳз аз рӯзи 21 март бо дар назардошти тақвими ниёгони тоҷикон солшуморӣ оғоз карда мешуд. чунон ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд, Наврӯз баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзую ормон, ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносии миллатамон буда, дар тӯли мавҷудияташ арзишҳои фарҳангиву миллии моро дар таркиби худ ҳифз кардааст. дар ҳақиқат Наврӯз ҳамчун ҷашни кӯҳан инъикоскунандаи таърихи фарҳанги мардум буда, ифодакунандаи завқу сурати мардуми ориёӣ ва ҳалқаи ногусастании таърихи гузашта, имрӯза ва ояндаи халқи мо мебошад. бемуҳобот Наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ эътироф гардида, атои худовандист барои аҳли башар. ӯро ҳамзамон ҷашни ваҳдатофар низ бояд гуфт. ба қавле Наврӯз дар он ҷост ки ёрон ҳама ҷамъанд, ёрон ҳама ҷамъанду ҳазорон ҳама ҷамъанд. ҳатто устоди Садруddин Айнӣ дар асараш қайд мекунад ки Амир Музаффар барои таҷлили Наврӯз на 7 рӯз, балки 1 моҳ, дар ҳолати 2 моҳ ва то 70 рӯз сайри наврӯзӣ ташкил мекард. Мардумро аз дохили шаҳр, аз Бухоро ба доманаҳои кӯҳ мекашонд ва дар доманаҳои кӯҳ барои онҳо то муддати 1 то 2 моҳ зиёфатҳо ташкил мекард. бибинед Наврӯз чӣ қадар дар давраи Мағитиҳо пеш аз ҳукумати Шӯравӣ чӣ қадар бо шукӯҳ шаҳомат таҷлил мешавад, ки ҳатто дар давраи Музаффар ки ман ҳамин дар ёддоштҳои устоди Айнӣ ҳамаш инъикос шуданд. ва баъд аз ин дар замони Шӯравӣ таҷлили Наврӯз ҳамчун ҷашнҳои миллӣ камобеш аз доираи таъсир ва нуфузаш аз даст рафт ва танҳо дар кӯчаву паскӯчаҳо Наврӯз таҷлил карда мешуд, дар маҳаллаҳо ҷашн гирифта мешуд, вале ҳеҷ вақт Наврӯз аз миён нарафт. ба хотири арзишҳои баланди инсонӣ доштан аст, ба хотири анъанаҳое ки дар он аст, ба хотире ки фарҳанге ки ҳастии ҳамин миллатро инъикос кард аз байн рафт. ва хушбахтона бо ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ, аз рӯзҳои аввали ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ пешрои муаззами миллат ба эҳёи арзишҳои миллии мо, ба эҳёи арзишҳои таърихиву фарҳангии мо, ба хусус анъанаҳои миллии мо, ман ҳамин Наврӯзу Тиргону Меҳргону Сада ва дигар ҷашну оинҳои мо бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва ҳанӯз аз соли 1993 дар баромадҳои худ пешрои муаззами миллат дар сатҳи давлатӣ ҷашн гирифтани Наврӯз маърузаҳои зиёд доранд, таъкидҳои зиёд доранд ва хушбахтона имрӯз таъкидҳои пайгиронаи пешрои муаззами миллат ба он оварда расонд ки на танҳо мо имрӯз Наврӯзро дар шакли давлатӣ расмӣ таҷлил мекунем ва дар тамоми саросари ҷумҳурии азизамон дар маҳаллаҳо, ҷамоатҳо, ноҳияҳо бо шукӯҳ шаҳомат таҷлил мешавад, балки бо ин ташаббусҳои пайгирона ва пешниҳодҳо ба созмонҳои байналмилалӣ ин ҷашн аз соли 2010 инҷониб дар маҷмӯаи байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалиро касб кард ва имрӯз дар тамоми давлатҳои мутамаддин ва пешрафтаи ҷаҳон Наврӯз ҳамчун мероси миллӣ ғайримоддии фарҳангии ҷаҳонӣ иди Наврӯзи байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад ва тамоми арзишҳои миллии ниёгони моро бо шукӯҳу шаҳомати хос дар давлатҳои дигар низ имрӯз қабул доранд ва аз ӯ пайравӣ мекунанд, таҷлил мекунанд. имрӯз ҳам бо дар назардошти омӯзиши сарчашмаҳои таърихӣ ки дар бораи Наврӯз маълумот медиҳанд,
анамун суннатҳои не ки дар раванди ҷашни наврӯз таҷлилшаванда бори дигар эҳё карда шуд. махсусан дар арафаи ҷашни наврӯз ҳамасола дар кишвар дар радифи кишту кор, дар радифи тозаву пок намудани ҷӯйборҳо, тозаву пок намудани анамон обгузарҳо ҳамчунин мусобиқаҳои варзишӣ баргузор карда мешавад ки ин ҳам яке аз воситаҳои асосии инъикосгари рамзи тамаддуну фарҳанги ниёгони тоҷикон аст ки бевосита инсонро дар роҳияи меҳнат кардан, дар роҳияи арз доштан ба арзишҳои моддиву фарҳангӣ даъват мекард ва дар баробари корнамоиву нишон додани масалан бозиҳои варзишӣ ҳамчунин дар ҷашни наврӯз боз дигар суннатҳои дар аҳди сосониён, дар аҳди сомониён ва то имрӯз нигаҳ дошта мешаванд ки махсусан ороиши дастархон ки инъикосгари намун дастовардҳо дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи илм, дар соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ аст ки дар шакли намун ҳафсину ҳафшин пешниҳоди ҳар як бинанда карда мешавад. Чун мо шумо медонем ки дар тамаддуни ниёгони тоҷикон, дар фарҳанги мо рақами 7 рақами рамзӣ ба ҳисоб мерафт ва бинобар амин дар ҷашни наврӯзӣ низ ҳафсину ҳафшин яъне ки пешниҳод карда мешуд ки ин ҳафсину ҳафшин фарогири анамон ҳаёти моддиву фарҳангии ниёгони тоҷикон ба ҳисоб меравад ки дар дастархони пешниҳоди ҳар як бинанда карда мешуд. дар воқеъ таҷлили бошукӯҳи наврӯз барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллию бостонӣ, тарбия кардани насли наврас, бахусус дар замони истиқлолияти давлатӣ ва мақоми ҷаҳонӣ гирифтани ҷашни наврӯз аҳамияти хос касб намудааст. наврӯз ҳамчун ҷашни кӯҳану бостонӣ ва фархундаи фарвардин буда, эҳёгари табиат ва паёмовари ваҳдату муҳаббат, покию садоқат ва зебоиву нафосат мебошад. наврӯз қадимитарин ҷашни соли нав дар тамоми ҷаҳон буда, решаи таърихии онро дар қаъри ҳазорсолаҳо ҷустан мебояд. наврӯз аввалан бо рушди корҳои деҳқонӣ пайдо шуда, минбаъд такмил ва ривоҷ ёфтааст. наврӯз ҳамчун пешонии соли нав ва зодрӯзи офтоб андар оғоз ва ё аввалҳои пайдоиш ҷашне буда, ҷашни табиат ва кайҳон ва баъдан ба худ пироҳани фалсафии гуногунранг батан кардааст. таърихи ташаккули наврӯз ба асотири фалакӣ оид ба табиати миранда, зимистон ва зиндашаванда баҳор вобаста будааст. ба қавли Фахриддини Гургонӣ, зимистонро بود فرجام نوروز که باشد تیره شب را عاقبت روز. қадимияти наврӯз ба он собит мегардад ки ҳанӯз таҷлили наврӯз дар замони ҷамшед ё дар замони кайумарс, чикаре ки дар наврӯзнoma омадааст, сарчашмаҳои дигар омадааст, ин ба замони ҷамшед рост меояд. вақте мо аз ҷиҳати таърихӣ ва аз ҷиҳати падид омадани қавмҳоро дар рӯи замин ба назари эътибор мегирем, маълум мегардад ки ҷамшед, ҳушанг, кайумарс инҳо шоҳоне ҳастанд, шоҳони пешдодии мо ҳастанд ки пеш аз таваллуди иброҳим дар минтақаи мо ё зиндагӣ карданд. пеш аз иброҳим вақте ки мо шоҳ ҷамшед доштем, мо наврӯзро ҷашн мегирифтем, ҳамчун як халқ, як миллати мутамаддин ҷашнҳои худмонро аллакай ташаккул дода будем. дар ҳамин замон қавмҳои дигари сомиву ибронӣ вуҷуд надоштанд. яъне ба ҳамагон маълум аст ки иброҳим падари ду қавми асосии имрӯзаи сомиҳо ҳастанд, яке арабҳо, дигаре иброниҳо. ва аз иброҳим таваллуд мешавад исҳоқ, боиси шакл гирифтани қавми ибронӣ мегардад ва аз иброҳим таваллуд мешавад исмоил, боиси шакл гирифтани қавми араб дар ҷазиратулараб мешавад. бубинед то ба вуҷуд омадани ин ду қавми бузург ки имрӯз соҳиби тамаддуну ифтихороти зиёд ҳастанд, мо аллакай ҷашнҳои миллӣ худмона доштем ва дар шакли бисёр давлатӣ, дар шакли бисёр васеъ ва бо ифтихор ҷашн гирифта мешуд. дар устураҳо
آغاز تجلیل نوروز را به جمشید پیشدادی و از آن هم پیشتر به کیومرث کوهشاه که اولین شاه در بین آدمان بود نسبت می دهند. راجع به تاریخ پیدایش عید نوروز، عالم و متفکر بزرگ تاجیک عمر خیام در نوروزنامه این مسائل را چنین شرح داده است: چون کیومرث به پادشاهی بنشست، خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردم آن را بدانند. بینگریست که آن روز هنگام بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمده و موبدان را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از آن آغاز کنند. بعداً پس از چندین سالها ابیره کیومرث جمشید باشد، چون آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند. دانشمندان دیگر نیز از قبیل ابوریحان بیرونی، استخری، مسعودی، حمزه اصفهانی و ابن بلخی هم اساسگزار جشن نوروز شاه جمشید را حسابیدند. از نقطه نظر تاریخی و علمی امروز اگر نظر کنیم، نوروز اصلا روزی برابرشوی یا اعتدال بهاری است، شب و روزی بهاری است که در همین اعتدال بهاری آریایی ها اولین مراتبه در تاریخ انسانیت پیدا کردند که طبیعت در یک سال 2 مراتبه انقلاب تابستانه آفتاب، زمستانه آفتاب می شود و برابر یا اعتدال بهاری و تیر ماهی، یعنی برابر شبی شب و روز در بهار و برابر شبی شب و روز در تیر ماه می شود و این از کشفیات های نخستین انسانیت شاید باشد. البته هر یک جشن و مراسم وابسته به طلبات زمان، وابسته به تغییرات های زمانی و مکانی، یعنی رنگ و نمود خود را دیگر میکند، یعنی نمون شکل خود را عوض میکند. ولی خوشبختانه نوروز از جمله آن جشن‌هایی هست که از عهد قدیم، یعنی از زمان پیشدادیان اگر پیدا شده باشد تا به امروز همون سنت‌هایی که خود را گم نکرده است. یعنی فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک، فلسفه بسیار پرمضمون و پرمحتوای خود نوروز نگذاشت که نوبسته از آن که دین و مذهب‌های مختلف به سرزمین تاجیکان، ایدئولوژی‌های مختلف دولتی وارد شدند، سیاست‌ها عوض شدند، نوبسته به این همون فلسفه بشردوستانه نوروز، فلسفه‌ای که به طلبات جامعه انسان در همه مرحله‌های رشد حیاتی جوابگو است، همون باعث شد که نوروز تا به امروز سنت‌های نیک و سنت‌های عهد باستانی خود را اینی که از دست ندهد. و امروز در زمان استقلال دولتی در عصر 21، یعنی وابسته به طلبات جامعه، وابسته به تغییریابی همون وضع زمانی، بعضی سنت‌های به نوروز وارد کرده شد که به واسطه با در نظر داشت فراگیری خود فلسفه نوروزی وارد کرده شد. سرزمین آریای بزرگ که نگهدار آیین‌های نوروزی است، با آمدن دین اسلام در آن آیین‌های دینی و نوروزی با هم آمیزش یافتند. دولت‌های تاجیک نشین به مثل صفاریان و سامانیان در احیای سنت‌های نوروز نقشی بزرگ دارند. با تشکیل یافتن دولت سامانیان، آیین‌های مردم سربلند تاجیک از نو زنده گردیده، فرهنگی پرغناوت نیاگان در خراسان بزرگ پهن شد. در این ردیف آیین‌های ملی مردم تاجیک نوروز ساده و مهرگان گسترش یافتند. زحمت‌های نیاگانی ما جهت قدردانی ارزش‌های ملی بود که قسمی از جشن و عنعنه‌های مردمی ما تا امروز آمده رسیدند. در بین همه سنت‌های ملی مردم تاجیک، نوروز مقام و منزلت خاص را صاحب گردیده است. نوروز عصرها باز با غم و شادی مردم تاجیک هم نوا بوده، با وجود هجوم‌های اشغالگرانه قوم و ملت‌های دیگر زینت نو گرفت و پایدار ماند. عید نوروز از جشن‌هایی است که هیچگاه مذهبی و دینی و سیاسی نگردیده، همچون فرهنگ و شناسنامه مردم تاجیک شناخته شده است. امروز در جامعه ما بعضی سر و صداهای شنیده می شود که نوروز در
айёми исломӣ гӯё ҷашни исломӣ нест, мамнӯъ аст ва он бояд ҷашн гирифта нашавад. чуне ки мо аз ахбори сарчашмаҳои таърихӣ медонем, тамоми сарчашмаҳои таърихӣ ягон маврид ман вонахӯрдам ки аз таҷлили наврӯз интиқод гирифта бошанд ё ӯро манъ карда бошанд. таърихи русул ва алмулуки муҳаммад ҷалали табари ягона сарчашмае ҳаст ки барои шинохт ва муаррифии таърихи миллати мо сарчашмаи гӯем ягона ба ҳисоб меравад ва муаллифи он низ муҳаммад ҷалали табарӣ яке аз тоҷикони маҳаллии худамон аст, яъне дар баробари ин як имом аст монанди имоми аъзам, ҳеҷ вақт аз ин таҷлили наврӯз интиқод намегирад, манъ намекунад. ва дар баробари ин сарчашмаҳои дигаре низ вохӯрдем, дидем ки аз сарчашма ҳатто аз таълимоти Абу Ҳанифа ҳам дар ин бора маълумот ҳаст ки ҳеҷ вақт аз наврӯзӣ интиқод нагирифтанд ва ӯро манъ накарданд ва ҳатто ташбеҳ доданд ки ин монанди ҳамон аст наврӯз. наврӯз монанд иди сари сол аст. сари сол яъне оғози сол аст ки агар инсон дар ҳамин рӯзи сари сол тамоми хӯрок, мо дорем хӯрокҳои миллӣ худмона дорем, агар хӯрок карда тамоми мусулмонои дунёро таъмин кунад, тақсим кунад, боке надорад ҷуз савоб, фақат савоб мегирад. ва агар як байзоро, як тухмро ранг карда ба мақсади иди зардуштиён шояд, оташпарастон ё масеҳиён як нафарро табрик кунад, дар он вақт метавонад ки гунаҳгор бошад. бубинед ҳатто дар таълимоти мазҳабимон ин ба ин нукта, яъне ба таҷлили наврӯз эрод нагирифтанд ки имомҳои мазҳаб мебошанд ва пешвои муаззами миллат ҳамеша аз ин мазҳаб дифоъ кардааст ва дар баромади қарибалвуқӯъшон ҳам бисёр таъкид кард ки бояд ҳамеша аз ин мазҳаб пайравӣ кунанд. дар баробари ин наврӯз дар баробари таъсис ёфтани хилофати исломӣ, паҳн шудани ислом низ дар тамоми қаламрави хилофат таҷлил мешуд. бубинед ҳатто сарчашмаҳо далелҳои гуногун доранд ки гӯё саманак, хӯроки миллие ки дар наврӯз тайёр мешавад, аз ҷониби падарони имоми аъзам ба назди ҳазрати Алӣ бурда мешавад ва вақте ки онро тановул мекунад, ҷавоб мегардонад ки ин ба кадом хотир аст. вақте мефаҳмонанд ки мо дар ин рӯз форсо ҷашн дорем, наврӯз ном дорад, ин гуна аст, ҷавоб мегардонад ки бигзор ҳама рӯзтон наврӯз бошад. яъне бисёр хӯрок барои ӯ маъқул мешавад, чунки дар тамаддуни ё фарҳанги онҳо чун набуд. барои ҳамин дар сарчашмаҳои таърихӣ боз маълумотҳои дигаре низ ҳастанд ки дар бораи халифаи Аббосӣ Муътазид овардаанд ки дар ҳамин рӯз 5 миллион дирҳамро сикка мезад, бо тилло зарб мезад ва ҳамчун тангҳое ки мо имрӯз ҷашнӣ дорем барои форсҳо ва ориёиҳо тақсим мекард. шумо тасаввур кунед 5 миллион зарб задани дирҳам, яъне тилло чӣ қадар пули галонро талаб мекард ва ҳаминро барои ориёиҳо тақсим мекард ва ки имрӯз иди шумост. дар марҳилаҳои мухталифи таърихӣ баъзан аз боиси он ки аҷнабиён ба сарзаминҳои тоҷикон ворид шуданд, ба наврӯз хусусияти динию мазҳабӣ бахшиданд ва хостанд ки чунин ҷашнҳоеро ки хоси ҷаҳонбинӣ ва фалсафаи нигони тоҷикон аст, аз байн баранд. вале хушбахтона фалсафаи наврӯз ки бой аст, ғанӣ аст ва талаботи ҷомеа ҳамеша ҷавобгӯ аст ва натиҷаи маҳсули тафаккури нигони мо аст. бинобар ҳамин дар ҳар лаҳзаи таърихӣ наврӯз аз байн нарафт, новобаста аз он, вале як муддати муайяне бо дар назардошти он ки баъзе ақвоми бегонаву аҷнабӣ ба ин минтақа омаданд, наврӯз дар сатҳи расмӣ яъне давлатӣ ҷашн гирифта намешуд. аммо дар минтақаҳои дурдаст, дар минтақаҳои кӯҳистон ва минтақаҳое ки кишоварзон аслан ба заминдорӣ машғул буданд, наврӯз дар доираи хонадон, дар доираи оилаҳо таҷлил карда мешуд, чун ин рамзи оғози кишту кор, рамзи оғози фасли баҳор, оғози соли нав дар ҳама самтҳо ба ҳисоб мерафт, таҷлил карда мешуд, новобаста ба он ки таъсири манфии воридшавии ақвоми бегона ба ин ҷашн расидааст. дар ҷаҳонишавии наврӯзи дилафрӯзу оламафрӯз саҳми тоҷикистон дар баробари дигар кишварҳои ҳамҷавору ҳамфарҳанг
خیلی بزرگ است. ما از کوشش و تلاش های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان را در راه جهانی شوی جشن نوروز قید کردن به مورد است. زحمت های یکجایی فرزندان فرزانه ملت تاجیک و ملت های همجوار دیگر بود که با قرار اسامبله 64 سازمان ملل متحد ماه فوریه سال 2010 نوروز همچون جشن جهانی اعتراف گردید و این جشن امروزها با شکوه و شهامت نو و تازه تجلیل کرده می شود. با قول سفر محمد ایوب زاده، مه گفت و ماهواره نوروز جهانی شد، ای مردم سیاره نوروز جهانی شد. و در مورد اونه که امروز در جامعه ما بعضی سر و صداها پیدا می شود و برای نوروز همچون جشن‌های گذشته پیش از اسلامی ما سنگ معلومات میزنند، گفتنی هستم که نوروز به هیچ دین، به هیچ مذهب ربط و رابطه ندارد. این یک جشن فرامیلی است، این یک جشن طبیعی است، آغاز طبیعت، زنده شوی طبیعت است، آغاز سال است و پیش از همه خصوصیت کسمولوژی دارد که اینا در ابتدای سخن گفتیم. و این خصوصیت کسمولوژیش از اون عبارت است که هیچ قوم دنیا این معین کردن نتونست بجز آریایی ها. ببینید موافق اخبار رسمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان ساعت 8:06 صبح همین اعتدال، همون خط اساسی وارد می شود، یعنی شب و روز برابر می شود. انا ببینید همین را که استرونوم ها امروز در سطح جهانی می آموزند به همین دستاوردهای علمی آریایی ها انگشت حیرت گزیدند که ببینید این را 9000 سال، 11000 سال، 7000 سال پیش موافق اخبار سرچشمه ها نوروز را هنوز میدونستند و خصوصیت کسمولوژی آن را درک کرده بودند. آنها چگونه اسباب ها داشتند که با این افتخارات یا با این کشفیات های علمی رسیدند؟ این است، سوال این است که ما باید از کجا آغاز کنیم نوروز را؟ نه تنها در یک شکل جشن فرهنگی باید ما معرفی کنیم امروز در جهان، بلکه امروز ما نوروز را در شکل بسیار از تمام خصوصیت های ارزش های علمی آن را از جهت استرونومی آموزیم، از جهت فیزیکی آموزیم، از جهت علم های دقیق طبیعت شناسی آموزیم و باز برای جهانیان معرفی کنیم که نوروز به کدام خاطر جشن گرفته می شد. و وقتی که ما جواب به این سوال های آن داشته باشیم باید ما از همین خصوص، از همین نگاه، از همین زاویه به نوروز نظر کنیم و تحقیق تاریخ نوروز را به راه مانیم. استقلال دولتی امروز بار دیگر امکانیت فراهم آورد که همان ارزش‌های نیک نیاگان، ارزش‌های فرهنگی، عنصرهای تمدنی نیاگان تاجیکان از نو احیا کرده شود که یکی از آنها این جشن نوروز است که تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال در حوزه یکی از حوزه‌های اساسی جشن نوروز قرار دارد و به واسطه با تشبث خردمندانه و فرهنگ سالارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این جشن نیاگان که رمزی تمدن نیاگان ما و شما است از نو احیا کرده شد و یکی از تشبثکاران اساسی با جشن بین‌الخلقی تبدیل دادن این نوروز به واسطه حکومت تاجیکستان با سروری محترم پیشوای ملت است که با تشبث حکومت تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه نوروز همچون یک جشن جهانی اعتراف کرده شد و از سال 2010 این جانب در سطح بین‌الخلقی و در مخصوصا در حوزه نوروز به یک شکل شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. نوروز همچون جشنها دارای رسم و آیین‌های گوناگون است. از قبیل چهارشنبه آخیر، خانه تکانی، پوشیدن لباس‌های نو، دادن تحفه، آب پاشی، شیرینی چشانی، آراستن خانه نوروزی، هفتچین و هفتسین و گاها هفت میم، سمنک پزی، رقص و سرود، گذرانیدن چاره‌بینی‌های ورزشی، گشتینگیری، بزکشی، فوتبال، والیبال، وزنبرداری، دستخوابانی و ده‌های دیگر نمودهای ورزشی، کپ جنگ، خروس جنگ،
تخم جنگ، پاس داشتن خاطره و زیارت مزار بزرگان و دعای و فاتحه در حق آنها، عیادت پیران و برجاماندگان، به همدیگر ارسال نمودن نامه های شادباشی، سنت آبادانی، بخشش گناه ها و از سینه ها برون کردن کینه ها، دستی یاری و شفقت و مهربانی دراز کردن به نیازمندان و ناداران و یتیمان و بیپرستاران و غیره ها. از این رو با نظرداشت این با قطعیت میتوان گفت که آموختن و دانستن و فهمیدن ماهیت این جشن جهانی و رسم و آیین‌های آن برای ما دوام دهندگان عنعنه‌های بزرگ گذشتگان هم فرض است و هم سنت. با امید عید نوروز دیگر، با امید باز یک سال ثمر، ما همه هستیم سویت سجدگر، ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان.